Anong gamay naman kayo mo hamang maglasbit niyo? Basin daghan jud mi diri karon ng eskwela pero dili lang makita ang uban kay invincible. Invincible buot-buot pugada. Kay gamay ra man kayo mo magpa-games na lang ko ninyo. Ala kana games. Ma'am, katong pareha sa Squid Game ma'am ba katong pampusilon. We are playing games. I remember the games that in my cell phone. I'm playing it every day. Ni, yang sanina kay buslot. Mo jud, lain na kay ano ay magsige pa jud English. Bati pa jud kignaw. Nagpareharan mo gnaong bay. Before, they are bullying me because I don't fit in the environment because I'm handsome and they are not. So, I download the link in the bio of Frickmar, the application that makes me smile every day and doing the games every day and enjoy the life of mine. I make new friends there and there are rewards awaiting to you. You want to play that game? Click the link in the bio. So ang inyong dulaon kay pinuhin nyo katong tagnaon nyo ba kung unsa tong word nga gipapilit sa inyong agtang. Ay pinuhin nyo. Alagi katong naipapilit sa agtang di ba gumang kay pusilon? Paghilang ko ni alarpre. So Rickmar imong kauban si Clifford. Hala nagkauban ang puro bugo. Dayon Charlie imong kauban si Larfe. Nimurag sila bright. Dayon May imong kauban si Jean. Hi Besh. Hi Besh. Ma'am, ako ra bang gikuyog akong manghod karon, ma'am? Oo, okay ra din. Basta bantayin lang na siya ha, kay katong may agi, gikalibangan niya ang broombox. Hala, damaka rin ang bata, oy. Thank you, ma'am. Okay, magunat tayo mo Larfe. Tagnaan ang nasa imong agtang. Okay, ma'am. Sige na, boy. Tao? Hindi! Bagay? Hindi! Dinosaur? Unsay dinosaur, oy? Hayop? Oo! Rickmar? Daliya, ara, oy! Hala, It's natagwa alright. naman dayo, no? Gana ba siya, ay? Okay, ikaw na po, Jean. Yes, ma'am. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Hindi. Hayop? Oo! Unsa man na dong? May pakpak? Oo! Wakwak? Hindi! Ni unsa man ang manghudid din, ma'am. Nanudlo man na, ma'am. Ibon? Oo. Bird? Yes, natagnaan, Jod. Ngi kakuyo. Di ba na bird nga lang gamam? Bangas mo na oh. Sus, pag-ilab di Rickmar. Parihara na. Kamu na sunod. Tano. Sige, Clipper. Tagnaon ni mo, ha? I know, right? I know right, bitaw. Human? People? No. Animals? No. Things? No. Place? Ay, pagsig English po diya. Tao, bagay, hayop? Lugar? Giingag hindi. Prutas? Yes! Yes! Fruits? Dili. Fruit salad? Ano, unsa mo tayo? Banana? Ketchup? Ambot ni mo. Orange? Apple? Coconut leaves? Oo. Coconut oil? Oo, hindi. Coco Martin? Ano, unsa mo ba tayo? Pandi Coco? Putla ra tong coconut oil ba? Putla. Cutting the coconut oil? Hala. Cutting the coconut leaves? Time na. Saan ni ka bugoy? Okay, next round na. Kamurik marawa mo yung score, ha? Okay, bansili na po. Kato na pong isa na po rin magbutang dere. Kamu mag-una, Rickmar. Tarungan na Rickmar, wak mo yung score. Yes, ma'am. Tarong nga, ha? Yes, of course. Tao? Yes, human. Artista? No. Driver? No. Basketball? No. Court? A basketball player? No. What are you doing? Volleyball? No. Scientist? It's close. Oh, come on, man. Kinsa mo eh? Astronaut? You're so stupid, Rickmar. You don't know science? Kinsa mo eh? Plato raman lagi ni. Yeah, that's a philosopher. Plato. Philosopher? Okay, ikaw na, May. Okay, ma'am. Tarungan na to ba siya? Yes, Bash. Tao? Oo. Rickmar? Oo. Bobo, tanga, inutil, walang kwenta. Pangit. Yes, nataglaan na sad. Di na kayo. Ako may munanaan na sa mga ni Ana. Sa may sala na ko ninyo di ay. O, Charlie, ikaw na. Yes, ma'am. Tarunga ba ya? Sus ka easy, Rana. Tarungon lagi.
Hala ma'am silang larpi ma'am nagmiraro. Tao, Hindi. bagay, Hindi. hayop, Hindi. prutas, Hindi. gulay. Oo. Batong, Hindi. okra, Hindi. singkamas, Hindi. nasa bahay kubo. Oo, oo, kanta, kanta. Liron-liron sinta, buko ng papaya, dalay-dalay buslo.